एकदा तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आमचे 3 ऑफ एप्रील हाज्या उपरांत आमकां एकूय केस जी आसा ही पॉझिटिव्ह मेळोंक ना. कंटिन्युअसली कालूय बी 60 टेस्ट ज्यो आसा जाल्यो, सगळ्यो टेस्ट आसा नेगेटीव येयल्ल्यो आसा. ओके, आमी MHAच्या नवीन गायडलायनीच्या नुसार म्हणजे 15 तारखेक ज्यो MHAच्यो गायडलायन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेर्साच्यो गायडलायन आयल्यो त्या गायडलायनीच्या नुसार येता त्या 20 तारखेच्यान काही गजाली रिलॅक्सेशन ज्यो करपाच्यो आसा ताजेरूय वेगवेगळ्यो मिटिंग्स घेवपाक सुरू जाला. फॉर एग्जाम्पल म्हणजे आमकां इंडस्ट्री सेक्टर जो सुरू करपाक जाय ताजेर आमचो प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री पुनीत गोयल हाजेर सगळ्या इंडस्ट्री म्हणजे 23 IDC ज्यो आसा आमच्यो त्या IDC आणि ताज्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आनी तांचे एसोसिएशन्स ह्या सगळ्यां कडेन तेंची मिटिंग्स जाली आनी तेज्या उपरांत लायन ऑफ एक्शन जे आमकां सुरू करपा खातीर कितें कितें करपाक जाय हें सगळें ठरलें. ताज्या प्रमाणे तांकां परमिशन्स ज्यो आसा ह्यो IDCंतल्याच इन्स्पेक्टरा कडल्यान तांकां परमिशन्स दिली वयतली. तांच्यांनी सगळे नॉर्म्स सोशल डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशन्स हे सगळे नॉर्म्स जे गायडलायनीन घालून दिल्या ते तांकां एक्सप्लेन केल्या ते तेंच्यांनी फॉलो करप हें गरजेचें आसा आनी ते तांकां सगळ्यांक जाणांक एक्सप्लेनूय केल्या क्लियर कट. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे फंक्शनल मॅनेजर आमच्या IDCचो आसा पळय न्ही तोच तांकां त्या लेवलाचेर परमिशन दितलो. कोणाकूच कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर येवपाची गरज ना आनी तोच तांकां मॉनिटर करतलो. फंक्शनल मॅनेजर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर IDC हो ते सगळे मेंटेन करतलो. पासीस दिवपाचें आनी तें सगळें काम हें येता त्या 20 तारखेच्यान तांकां सगळ्या जाणांक परमिशन्स मेळटली. हय, सगळ्यो तश्यो बऱ्या पैकी इंडस्ट्रीज ज्यो आसा पळय न्ही बट त्यो परमिशन घेवन सुरू जातल्यो. विदावट परमिशन सुरू करूंक मेळच्यो ना. फंक्शनल मॅनेजरा कडल्यान तेंच्यांनी परमिशनाक एप्लाय करपाक जाय आनी बाकीचे सगळे फंक्शनल मॅनेजर पळयतलो. बट हे सुरू करता आसतना खंयसरूच तांकां भायल्यान लेबर हाडपाक मेळचें ना. फ्रॉम नियर बाय स्टेट्स जे तांचे लेबर आसात तेवटेन कारवार तेवटेन सिंधुदुर्ग जाल्यार ते लेबर तरी 3 तारखे पर्यंत तरी डिसिजन ना. 3 तारखेच्या उपरांत ह्या गोष्टीचो मागीर डिसिजन जालो वयतलो बट 3 तारखे उपरांत कांयच डिसिजन ना आनी तेंच्यांनी फंक्शनल मॅनेजरा कडल्यान परमिशन घेवपाची आसा. सोशल डिस्टन्सिंग नॉर्म्स तेंच्यांनी सांबाळपाक जाय. नेक्स्ट रिजन डायरेक्टर पंचायत आनी DMA आमी म्हणटा की बरेच जाण एप्रोच करीत आसा घर दुरुस्तीचे कामाचें कितें करपाचें, घर कोणाचें कन्स्ट्रक्शन सुरू आसा तांचें कितें करपाचें. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अशा बारीक सारीक कामांक एक तर पंचायतींतल्या सेक्रेटरी कडल्यान परमिशन्स घेवपाचें, अदरवायज म्युन्सिपाल्टींतल्या CO कडल्यान म्हणजे जेणी जरी घराचें लायसन घेतलां आसत जाल्यार तेणी एट प्रेझेंट फक्त परमिशन घेवप की आपूण रिस्टार्ट करता काम आनी सोशल डिस्टन्सिंग आनी नॉर्म्स सगळे सांबाळून आनी ते सेम परमिशन ताका जें ट्रान्सपोर्टेशन करपाक जाय म्हणजे कदाचित खडी हाडपाक जाय, चिरे हाडपाक, झेरॉक्स मारून तेंच परमिशन तेणी ह्या कामाक वापरूं येता. ताका वेगळें परमिशन घेवपाक वचपाची गरज ना. लोकांक मदत जावपाक जाय हाज्या खातीर ही गजाल मुद्दामून केल्ली आसा. दुसरें आमी मोठ्या प्रमाणात थर्मल गन ही गव्हर्मेंटाची आमी परचेस केल्या. सगळ्या 20 तारखेच्या उपरांत मॅक्झिमम सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी थर्मल गन जे आसात ताजो टेम्परेचर चॅक करपा खातीर सॅनिटायझेशन हे सगळे नॉर्म्स आमी स्वता पाळटले. म्हणजे सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी इवन दो सगळ्या इंडस्ट्रीनी हे नॉर्म्स पाळपाक जाय. प्रत्येक जाण जो भितर येता ताजो टेम्परेचर चॅक करून ताका भितर घेतलो वयतलो, सॅनिटायज करून भितर घेतलो वयतलो. हे सगळे नॉर्म्स सगळ्यांनी पाळचे. हाज्या नुसार आमी गव्हर्मेंटानूय बी मॅक्झिमम 1000 भर गन्स जी आसा ही घेतल्या टप्प्या सगळ्या डिपार्टमेंटांत ती दिली वयतली. आमी जो हेल्थ सर्वे केल्लो तो जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 5 लाख घरांनी आमी पावले आनी ताज्या उपरांत जे प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश काकोडकर डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेजचे हाज्या अंडर एक कमिटी सेटअप केल्या आनी तो सगळो रिपोर्ट जो आसा ते रिव्यू करता. म्हणजे सारी लायक आनी ILI हे सिमटम्स असलेले एप्रॉक्सिमेटली 25 ते 30 हजार पेशंट रेस्पिरेटरी डिसिजीज असलेले फक्त आयडेंटिफायड जाल्या. आता ते आयडेंटिफायड जाल्या त्यांच्या मदीं ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा काय कितें, तांच्या फॅमिलीन ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा काय कितें ही फायंड आउट करतली आनी ताज्या उपरांत त्या पेशंटांक स्क्रीन करून टेस्ट केले वयतले. आतां आमकां शॉर्टलिस्ट जालें की ह्याच घरांचे इतकेच पेशंट एप्रॉक्सिमेटली तेजो आंकडो खंय तरी एक 15-20 हजाराचेर येवं शकता. जेका जो जर अस्थमॅटीक आसा जाल्यार ताका आमी हांगा हाडचे ना. बट जो एखाद्याक ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा त्यांच्या घरात कोण तरी आयिल्लो, फॉरेनाच्यान आयिल्लो, भायरसून आयिल्लो आनी जर ताका अजुनूय सायन सिमटम्स दिसता जाल्यार अशा लोकांचो स्वॅब जो आसा हो घेवन तांकां टेस्ट केले वयतले. म्हणजे ह्या बरेचशे फावटी आमी म्हणटात की तेजो फायदो कितें काय खूब जाण विचारताले. तेजो मुळात फायदो जो आसा हो आसा अशा पद्दतीत म्हणजे लास्ट लेवलाचेर सुद्दां एखादो पेशंट जर उरला चुकून
जाल्यार तेजें सुद्दां टेस्टिंग करपा खातीर ह्या पद्दतीचें आमकां हांव खरोखरूच सगळ्यांचे जितके आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट ह्या प्रक्रियेत सहभागी आशिल्ले त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन अप्रॉक्सिमेटली 7,000 वर्कर्स BLO आसतले, टिचर आसतले, हे सगळे ह्या कामात सहभागी जाल्ले. एक 2-3 इन्सिडंट सोडले जाल्यार त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. एका आमच्या BLO म्हणजे डॉग बायट जालो आनी एकटो थोडोसो गाडये वयल्यान पडलो आनी एकटे घोळ येवन पडले. हे थोडेशे जर इन्सिडंट सोडले म्हणजे तेंच्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. म्हाका सहानुभुती आसा. ओके, आमी 20 तारखेच्या उपरांत पब्लिकान भोंवता आसतना मास्क वापरप, फेस कवर करप हें गरजेचें आसा. आतां तेज्या खातीर तो मास्कूच विकत घेवन बांदपाक जाय अशी गरज ना. आपल्या घरात रेडीमेड मास्क तयार करून 20 तारखेच्यान कंपल्सरी सगळ्यांनी पब्लीक प्लेसीचेर आपल्या घरा भायर सरतना तांच्यांनी मास्क जो आसा वो वापरप. त्या खातीर सगळ्यांनी मास्क आपल्या घरान तयार करप, फेस कवर करप, ह्यो सगळ्यो गजाली कंपल्सरी आसतल्यो. त्यो मॉनिटरूय केल्यो वयतल्यो. पुलीस डिपार्टमेंट बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मॉनिटर केल्यो वयतल्यो. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी तांकां मास्क रेडी करपाकूय लायला. सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी हे ते कमीत रेटीन जो मास्क अवेलेबल जावचो, प्रत्येकान आपल्या घरचो मास्क तयार करचो हें सांगलां. ओके, सगळी कडेन सिवील सप्लायच्या वतीन वेवस्थीत रित्या कोटा मेळटा काय ना हें लक्ष दिवन पळयलें वयता. फक्त सुर्ला म्हणजे अति ग्रामीण भागांतलो 70तलो सुर्ला गांव आसा, थंयसर ग्रॉसरी पावोंक ना अशी कंप्लेन आसली. आमची ग्रॉसरी ऑन व्हील आसा, म्हणजे ते कर्नाटक बाउंड्रींतल्यान क्रॉस करून वयचें पडटा. त्या सुर्ला ग्रॉसरी ऑन व्हील आमी काल मुद्दामून धाडून दिली की त्याय लोकांक ग्रॉसरी मेळपाक जाय म्हणून ते आमी ते हेजे वयल्यान धाडून दिल्ली आसा. आमचे सगळे म्हणजे लेबर कॅम्प जे आसा, ह्या लेबर कॅम्पांचे सगळे सिनियर ऑफिसर्स सगळे जाण काळजी घेता. अजुनूय लेबर कॅम्पांचेर वेवस्थीत रित्या लोकांची रावपाची सोय, सॅनिटायझेशन कीट, परत मेडिकल हायजीन कीट, इवन दो तुमी सुद्दां वेळ पडल्यार जेवण जेवन काय पळोवपाक हरकत ना. आमचे सगळे सिनियर ऑफिसर मुद्दम कॅम्पांतले जेवण जेवन आयले. बऱ्या क्वॉलिटीचें जेवण जें आसा पळय न्हू तें आमी तांकां दिता. आनी सगळे म्हणजे लेबरांची फक्त एकूच अनरेस्ट आसा तो तांकां वचपाक मेळना म्हणून अर्दे अदीक लेबर जे आसा हे कामान वेगवेगळे कडेन एंगेजूय बी जाल्ले आसा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत हांवें जशें म्हटलेलें की तांदूळ फुकट वांटपाक सुरू जालें. आतां नॅक्स्ट हितूंतल्यान दाळूय बी ही फुकट दिवपा खातीर 1-1 किलो दिवपाक सुरू जाली. APLच्या बाबतींत आमी सगळे जाण विचार करता, ताजेरूय कितें तरी सोल्युशन जें आसा हें काडलें वयतलें. एग्रीकल्चरच्या वतीन आमी वेगवेगळी एग्रीकल्चरची कामां सुरू जाली. 12 हार्वेस्टर्स म्हणजे पयले फावटी विदावट भायलो लेबर हाडिनासतना सुद्दां एग्रीकल्चराची कामां ही मोठ्या प्रमाणात सुरू जाल्ली आसा. ओके, प्री मॉन्सून वर्क सगळी कडेन मोठ्या प्रमाणात सुरू जाला. ओके, आतां पर्यंत फॉरेनर्स गेले तितून 4,505 हे फॉरेनर्स उरलेले अजूनय बी. आतां हार्डली म्हणजे रशियाचे आनी हेजे काल पर्यंत गेले. हार्डली म्हाका दिसता आतां खूब कमी अरावंड 150 फॉरेनर्स सुमार हांगा थंय उरले आसतले. पण मॅक्झिमम फॉरेनर्स जे आसा हे इवॅक्युएट जाले. ओके, सॅनिटायझर करप म्हणजे डिस्टरीच्या वतीन मोठ्या प्रमाणात सॅनिटायझर करप हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी एक्सायजान परमिशन दिल्ल्या कारणान ते करता. आतां तेजो उपयोग जो आसा हो वेगवेगळ्या इंडस्ट्री आनी हांगासरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां पळोवपाक मेळटलो. ओके, तीन गजाली भितरल्यो आमकां पब्लीक प्लेसीसचेर भायर सरता आसतना वियरिंग ऑफ मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग, तेज्या बरोबर नो गॅदरींग मोर दॅन 4 पर्सन, पब्लिकान थुकप ना, पब्लीक जाग्याचेर लिकर पिवप ना, गुटखा खावप ना, स्मोकींग करप ना, ह्यो सगळ्यो गजाली 20 तारखेच्यान स्ट्रिक्टली प्रशासन पळयलें वयतलें. बऱ्याच जाणांक तंबाखू खावन थुकपाची संवय आसाय लोकांक, ताजेर त्या खातीर आनी 4 लोकां वयर चड 5वो मनीस एका जाग्यार एकत्र येवपाक जायना. हें बी मेंटेन जें आसा 3 तारखे पर्यंत दवरलें वयतलें. वर्क प्लेसीचेर आहा त्या जाग्यार स्पेशली टेम्परेचर स्क्रिनींग, सॅनिटायझर्स, गॅप ऑफ द 1 hour बिटवीन द 2 शिफ्ट हे तेंच्यांनी फॉलो करचें पडटलें. ओके, स्टॅगर लंच ब्रेक ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो स्ट्रिक्टली पाळटा काय ना हे आमचे इन्स्पेक्टर थंयसरले हे सगळे जाण पळयले वयतले. ओके, मागीर आपल्यो गेटी ज्यो आसा ह्यो डिसइन्फेक्टन करप, परत मिटींग, कॉन्फरन्स हॉल हे परत डिसइन्फेक्टन करप. इवन दो पॅसेंजर कॅपेसिटी जी आसा
की 30 to 40% पॅसेंजर कॅपॅसिटी जी म्हणजे फार्मास्युटिकल कंपनी आपल्यो बसी सुद्दां हाडटा आसतना इतक्याच कॅपॅसिटीन तेंच्यांनी हाडची. ओके, हाजेर लक्ष दिलें वयतलें. आज एक सगळ्यात बरी गजाल म्हणजे फर्स्ट टायम हांव सगळ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचा कडेन 191 सरपंचा कडेन ऑडिओ ब्रिजाच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी कोविडच्या केल्ल्या कामाचेर आनी पोस्ट कोविड कितें कितें करपाचें आसा ह्या विशयाचेर उलयलो. लास्ट पर्यंत 165 सरपंच हे एक वर म्हाज्या बरोबर ऑडिओ ब्रिज कंटिन्युअसली उलयताले आनी क्वेश्चन्स विचारपाक सुद्दां 45 जाणांनी क्लिक केल्लो की आपल्याक क्वेश्चन विचारपाचो आसा. बट हांव एक 14 ते 15 जाणांचेच क्वेश्चन घेवपाक शकलो. बट खूब बरें दिसलें की ग्रामीण पातळीचेर जो काम करता तेज्या कडेन डायरेक्टली उलोवप हें म्हाज्या दृश्टीन खूब म्हत्वाचें आसलें. तेंच्यांनी आतां पर्यंत कितें कितें काम केलां आनी फुडें काम कशें करपाचें जें आमी पंचायतीक 25,000 रुपया पर्यंत तांकां थंय पयशे स्पेंड करपाक दिले. ज्या पंचायती कडेन पयशे आसा तेंच्यांनी आनीकूय 25,000 चड म्हणजे 50,000 रुपया पर्यंत स्पेंड करूं येता. तेंच्यांनी आमकां सर्वेन खूब मदत केली आनी हाज्या फुडें आमी पंचायत सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर आमी जें काम सुरू केलां डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी जिपाड हेज्या माध्यमांतल्यान ताजें सहकार्य जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां तेंच्या कडल्यान मेळटलें अशें म्हाका दिसता. आनी खूब बरें दिसलें 165 सरपंच लास्ट पर्यंत एक वर कंटिन्युअसली हेजेर उलयताले. वेगवेगळ्या पद्दतीन तेंचें सहकार्य आसलें. आनी एक गजाल हांव मुद्दामूच सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की शिरगांवची जात्रा ही आतां पयरूय बी हो मामलेदारा कडेन विशय आयिल्लो. म्हाका दिसता शिरगांव तेंच्यांनी त्या देवस्थानान डिसिजन घेतलां. बट हांव मुद्दामून इतक्याच पब्लीक रित्या हो विशय सांगलो की पुराय गोंयांत देवळांनी ग्रुपांनी रावपाची संवय आसा लोकांक. म्हाजी विनंती आसा शिरगांव लयराईच्या धोंडांक कोणीच अशा ग्रुपांनी आनी देवळांनी हे फावटी रावचें न्ही अशी म्हजी कृपा करून विनंती आसा. सगळ्या जाणांनी फास्ट करपाक जाय. तो तेंच्यांनी आपल्या घरान रावन करचो. हय, तेंच्यांनी जात्रा कॅन्सल केल्या ते तेंच्या लेवलाचेर कितें तरी करतले. बट कोणीच म्हणजे तरी थोड्या लोक म्हाका परमिशन घेवपाकूय येयल्ले आमी रावो काय कितें म्हणून. माटवांनी रावता तेच माटवांनी कोणीच अंदू रावचें न्ही म्हणजे प्रशासन एलाव करचेंच ना. बट तरी आमी जशें म्हणटा की देवी लयराईच्या कृपेत कोविडाची हांगांतल्यान पयस वयचो म्हणून आमी वयल्यान एकत्र रावचें न्ही. आमी आमच्या घराच रावचें आनी फास्ट उपास जो आसा हो करचो अशें म्हाका दिसता. अशा पद्दतीन सगळें प्रशासन स्ट्रीमलायन करपा खातीर आनी आमच्या शेजाऱ्याच्या राज्यांनी दोनूय कर्नाटक आनी महाराष्ट्र हांगासर तशें दिसान दीस पेशंट खूब मोठ्या प्रमाणांत कोविडाचे वाडटा. आमी काळजी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक जाण सांगता बॉर्डरी वयल्यान हे 4 जाण येयले ते 5 जाण येयले कोण स्पेसिफीक नांवां सांगना. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान परत एकदां सगळ्या जाणांक आव्हान करता जर कोणाक खंयच्या बॉर्डरी वयल्यान जर येता तो दिसता किंवा गांवांत कोणूय येवन आतां नवीन रावला असो दिसता आसत जाल्यार तेंच्यांनी मेडिकल ऑफिसर किंवा PI किंवा आमचो डायरेक्ट कलेक्टर जे आमचे हेल्पलायन नंबर आसा तेजेर इन्फॉर्म करचें. आमी तांकां व्हरून डायरेक्ट क्वॉरंटायन सेंटरान दवरता. आतां आमी होम क्वॉरंटायन करिना. जो कोण भायल्यान येता कारण आमकां रिस्क घेवपाची ना ताका डायरेक्ट इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन सेंटर जी आमची आसा त्या क्वॉरंटायन सेंटरान दवरले वयता. त्याती जेका कोणाक दिसता जो कोण आयला त्यांनी डायरेक्टली कलेक्टर इधर माय ऑफिस अदरवायज ते PI किंवा आमचे कन्सर्न आमदार सरपंच हांकां इन्फॉर्म करचें आनी तेंच्यांनी तांकां डायरेक्टली क्वॉरंटायन सेंटरान 14 दिसाच्या क्वॉरंटायनान धाडून दिवचें ही म्हजी सगळ्यांक विनंती. कारण आमकां हाज्या फुडें खंयच्यानूच येयल्लो मनीस आपल्या गांवांत रावल्लो परवडचो ना. म्हणजे ना बेळगांवचो ना पुण्याचो तो हांव भायलो तर सोडूनच दियात. ओके. आनी तिसरो उरता उरलो विशय शेवटचो विशय सीफेरर्सच्या विशयाचेर डिसिजन जावपाचें आसा एट द फायनल स्टेज. हांव आयजूय बी परत एकदां म्हणजे आपलो शिपींग मिनिस्ट्री आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हांचे कडेन कंटिन्युअस उलयता. फायनल डिसिजनाचेर आसा. MHAची रोखडीच गायडलायन सीफेरर्साच्या बाबतींत येतली. आमी आमची ग्रावंड लेवलाचेर जी तयारी करपाक जाय त्या प्रशासनान ती तयारी सुरू केल्ली आसा आनी आमी तांकां खंय क्वॉरंटायन करतले तेंचे टेस्टींग फेसिलिटीज कितें ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी सुरू केला. परत म्हणजे आमी आत्तां तरी तसो कांय विशय ना. अजून तरी आतां येताली तेच्या पेक्षा चड येता. काल हांव केरीच्या गेटीचेर गेल्लो मुद्दामून चॅक करपाक आनी हांवें चॅक केलें जाल्यार पयलीं 180 ट्रक येताले. आतां थंय 300 ट्रक येवपाक लागल्या. म्हाका कळना की लॉकडावन आसतना लोक चड भाजी खाता काय म्हणून. म्हाका प्रश्न पडलो
हांवें चवकशी केली जाल्यार पयलीं 180 ट्रक येताले. आमकांय त्या खातीर चिंता करपाक जाय आनी सरकाराकूय चिंता आसा. आमी पळयता, आमी आतां सॅनिटायझेशन थंय करप, त्या ड्रायव्हराक भितर घेता आसतना ते प्रिकॉशन्स आमी घेवपाक लागल्या. कंपल्सरी थर्मल गन, त्यांच्या बरोबर आनी कोणी भितर एंट्री जावचो न्ही, हें सगळें केलां सुरू. दिवकूच नासलें तो पर्यंत. म्हणजे आतां सांगल्या उपरांत मरे, आनी पयलीं भायर उलयताले फक्त, तेन्ना कळटालें, तेन्ना दिवपाक जाय तेन्ना कळनाशिल्लें, भायरूच उलोवपाक कळटा. आतां आमकां बऱ्यापैकी डेटा मेळ्ळो. आमी प्रयत्न करून डेटा घेतला. आमी तेंचे सीफेरर एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडिया आसा, ताच्या कडल्यान डेटा कलेक्ट केला. आमकां वयल्यान जर म्हणटा जे सीफेरर भायर आसा पळय न्ही, तेंच्यांनी स्वता मेल करून डेटा धाडला. कितल्याशाच जाणांनी, प्रत्येक जाण एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 6 ते 7 हजारा जाणांचो डेटा गोळा जाल्लो आसा. आमकां शक्य आसा दवरपाक. तांकां फेज वायज हाडले वयतले. जशें हांवें तुका सांगलां की पयले इंडियन कोस्टान आसा ताका पयलीं हाडले वयतले. सेकंड इज द डीप सी. आतां इंडियन कोस्टान हाडटा तांकां 14 दीस जाल्या उपरांत तिका म्हणसर डीप सी येतले. त्या टप्प्यान हाडप शक्य आसा. आयक तुका सांगता, जरी डीजी शिपिंगा कडेन रिकॉर्ड आसलो, ताज्या भायर सपोज कोणी जर मिस जावन उरला आसत, आमी सगळो रिकॉर्ड आतां आमी डीजी शिपिंगाच्या कॉर्डिनेशनान हो रिकॉर्ड घेतला. जे हांगा उलयताले तेंच्यांनी रिकॉर्ड दिवंक नासलो, ते फक्त भायर उलयताले, तितकेच करताले. पळयता हांव कित्याक येयला ती सांगलें हांवें तांकां. ना, वाडोवंक ना अजून. तशें प्रपोजल आयलां. ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टरान प्रपोजल दिला. गव्हर्मेंट तेजेर विचार करतलो. कन्सर्न मोठ्या प्रमाणात काजू घेवपी जे आहा पळय न्ही, गोवा बागायतदार आसतले, आदर्श सोसायटी आसतले, हांकां आफोवन हाडून तेंच्या वांगडा मिटींग जातली. तेच्या उपरांत डिस्कशन जातलें. कारण मेन प्लेयर्स कोण आसात पळय काजू घेवपी, तेंच्या कडेन एकदां उलोवपाक जाय. एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन काल उलयलां. तांकां आफोवन हाडून डिस्कशन जावन तेच्या उपरांत हो निर्णय घेतलो वयतलो. कितें तें हांव पळयता, हांव विचारता. अरे हांव गाडी खंय घेतलो? म्हाका एक सांग, जो लॉंग पेंडींग सर्क्युलर आशिल्लो गव्हर्मेंटाचो, खूब जुनो सर्क्युलर आशिल्लो, तेजें खूब पयलीं डिसिजन जालां. आतां नोटिफिकेशन जालां आसतलें. हांव पिसोन ही गाडी घेवपा खातीर. कोणी म्हाजे कडेन गाडी जी आसा पळय न्ही, ही XCM वापरतालो तीच गाडी आसा. जाय जाल्यार चॅक कर. 35 लाखाची गाडी घेवंक ना हांवें. तो सर्क्युलर आसा. इट इज रुटीन. कशें 10 वर्सां पयलीं म्हणजे 2011तलें डिसिजन आशिल्लें, तें केन्ना तरी 10 वर्सां जाल्यार बदलोंक ना. तेची रुटीन फायल आशिल्लें, ते निर्णय जाला तो. ती गाडी घेवंक ना. कोणीच एकट्यानूय गाडी अजून घेवंक ना. आनी गव्हर्मेंट जरी डिसिजन सर्क्युलर नोटिफिकेशन जालां आसत, गव्हर्मेंट अलाव करचें ना. पूण पयलींच जर नोटिफिकेशन जालां म्हणून तेजेर बोवाळ करपाची कांय गरज ना. शेवटी गव्हर्मेंटान अलाव करपाक जाय न्ही. नोटिफिकेशन जालें हेज्या अर्थ गव्हर्मेंट अलाव करतलो अशें ना. तें नोटिफिकेशन आहा. 10 वर्सां पयलींचें डिसिजन फायलींतल्यान जे रुटीन चलतालें तें नोटिफाय जालां आत्तां खंय तरी. 35 लाखाची गाडी घेवंक ना हांवें. चिंता करूं नाका. हांवें तें सांगलां तुका. XCM वापरतालो तीच गाडी वापरता हांव. ना, तुका सांगल्या पळय न्ही हांवें, जे रिलॅक्सेशन आसा भितर ती रिलॅक्सेशन आसा. ना, मॉल्स हे ते ना. रेस्टॉरंट सुद्दां उगडपा खातीर परमिशन्स ना. नॉट इवन मार्केट. बट ग्रॉसरी शॉप मार्केटांतली उगडूं येता. हय, इट इज अ रुटीन प्रोसेस. तो खूब ते पेंडींग आशिल्लो. आमी एफर्ट्स केल्ले खुबशे फावटी ते फुडें व्हरचे म्हणून. ते 2-4 म्हयने कंटिन्युअसली पेंडींग आशिल्ले. नाव RBI एक्टेड कितले म्हयने रावतलो ते. हांवें फाटले फावटी कंटिन्युअसली फायनान्स मिनिस्टरा कडेन हांवेंय पर्सनली विशय मांडलेलो, वीच इज अ लॉंग पेंडींग इशू. ट्रान्सपोर्टाचेर आमचो विशय सुरू आसा. कदंबा आनी प्रायवेट हांकां दोगांयकूय घेवन आमी ट्रान्सपोर्टेशनच्या बाबतींत विचार करतले. सगळ्या जाणांक परमीट करपाचो म्हणजे तोच सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळूनच करपाचो विचार चल्ला. ग्रीन झोन बीन आमी करिना. ग्रीन झोन हे ते सगळे ते सेंट्रल करतात. आमी फक्त आमचे रिकमेंडेशन करता की आमच्या कडेन 3 तारखेच्यान आयज पर्यंत केस येवंक ना. ते सगळे करप हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसता. तेच सांगता तुका. म्हणजे दॅट डिपेंड्स अपॉन देम.
आमी खंयच्या झोनान येतले केन्ना येतले ते आमी आमचे बाबा 3 तारखेच्यान केस येवंक ना जाल्यार आमी डे टू डे बेसिसचेर रिपोर्ट जो आसा पळय धाडटा बट तो ना येवंक जायना केस आनी एकूय पॉझिटीव येवंक जायना म्हणून लोकांनी आमकां सहकार्य करप गरजेचें आसा हांव परत परत तेंच सांगता म्हणून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळप बाबा बेळगांवच्यान कोण हांगा येवंक जायना कोणी मुंबयच्यान येवंक जायना आपलो सुद्दां रिलेटीव आसा जाल्यार ताका थोडोसो थंय रावन किंवा बाकीचे सगळे नॉर्म्स फॉलो करप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मेळ्ळे तुमकां रुटीन तेंच्यांनी रुटीन आरबीआयन ते कॅन्सल केलें ओके पूण जवळ जवळ 350 कोटी रुपया डिपॉझीट लोकांचे थंय आसा त्या भायर कामगार आसा मागीर एक व्हडली संस्था बंद जाल्या कारणान तेचो परिणाम बाकीच्याय कॉपरेटीव सेक्टराचेर पडपाक शकता सो ह्या सगळ्या दृश्टीकोनांतल्यान राज्य सरकार म्हणून तुमची ह्या हेतून कितें आतां नेमकी भुमिका आसतली किंवा ती आनीक साल्वार करपाक वेगळ्या पर्यायाचो कितें विचार जावं शकता सरकारा कडल्यान आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट हाजेर स्टडी करता बाबा हवालदार फाटलेय फावटी आमी हेजो जेन्ना रिपोर्ट घेतलेलो जस्ट म्हणजे म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा त्या प्रमाणे सांगता तुका एप्रॉक्सिमेटली 2,20,000 2,20,000 कितें तरी डेपोजिटर्स आनी हे ते आहा तेंचे म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे डेपोजिटर्स आसात हे 2 लाखाच्या सकयल आसलेले सपोज अशे 2 लाख सुमार आसात म्हणजे 200 जाण डेपोजिटर आहा पळय न्ही रे हे फक्त तेज्या वयले आसात म्हणल्या उपरांत जरी लिक्विडेट जाली सुद्दां आसत ह्या 2 लाख जे डेपोजिटर्स आसा तांकां व्हडलो फरक पडचो ना की तेंचे पयशे तांकां हे जरी केले सुद्दां आसत जाल्यार ते बेगिनात बेगीन मेळटले बट तितूंतल्या तितून लोकांक त्रास जावपाक जायना हाजो गव्हर्मेंट निश्चितच म्हणजे जरी तेंचेर आरबीआयचो निर्बंध आयला आसत सुद्दां जाल्यार सरकार तेजेर लक्ष दवरून आसा लोकांक त्रास जावचे न्ही हाची काळजी घेतले डे बाय डे इन्क्रीज जाता बेळगांव केसीस ताका लागून तुमी बॉर्डर कितें चॅकअप करपाक कितें स्पेशल दवरता हांव काल मुद्दामून केरी बाउंड्रीचेर गेल्लो बेळगांवच्यान येवपी लोक केरी बाउंड्री आनी अनमोड ह्या 2 जाग्या वयल्यान येता आमी थंयसर जस्ट तुमकां हांव कळपा खातीर सांगता बॉर्डरीचो आमची सिस्टीम कशी आहा ती बॉर्डरीचेर आमचो कंपल्सरी PI थंय आसता रावंड द क्लॉक 12 वरां 2 PI आसता रिजर्वांतले PI ते आसा म्हणजे पुलीस स्टेशना वयलो PI हो मेन इन्चार्ज आसा ताज्या भायर 12 आवर्स थंयसर PI PSI आनी जवळपास 8 ते 10 जाणांची पुलीस टीम आसा ताज्या भायर आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ थंय आसा विथ अ थर्मल गन तो टेम्परेचर पळयता आनी परत सॅनिटायज करपाक लायता सगळें त्या शिवाय गाडी भितर सोडिना आनी लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल आसा ताज्या भायर आमचो GPSC गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनचो ऑफिसर आसा तो रिकॉर्ड दवरता आयच्यान आमी थंयसर सिस्टम म्हणजे आयच्यान सिस्टम घालता आमी IT डिपार्टमेंटाच्या मार्फत एक आमी एप चालू केला की एंट्री जाता आसतना खंयची गाडी आयली कोण आयलो तेज्या बरोबर कोण आसलो तेजो रिकॉर्ड घेता तेजो मोबायल नंबर घेता ती गाडी सपोज आमी अनमोडच्यान भितर सरली ती खंयच्यान भायर सरतलो तेंय ताका विचारता तो केन्ना भायर वयतलो आयज येयला जाल्यार फाल्यां वयतलो काय ना एक दीस जर चड उरलो जाल्यार फाल्यांच्यान ताका फोन करून तूं खंय रावला कितें रावला हे सुद्दां तेजी इतकी आमी सिस्टम जे आसा पळय वेवस्थीत रित्या आयच्यान सिस्टम चालू केली वेजिटेबल कशी सॅनिटायज करतले ती लोकांनी दूध खावपाची आतां 3 तारखे पर्यंत तरी सेक्शन 144 जो आसा हो इम्प्लिमेंटेशन तशें उरतलें ताज्या फुडल्यान मागीर विचार करतले मास्क घालना कितें ताजेर हांवें ऑलरेडी म्हणजे ताजेर फायन कितें कितें करप ताका कामाक लायला आमी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट पॅन्डेमीक एक्ट हाजेर वर्किंग करून ताजेर कितें फायन आसतली ती सांगता हय धाडपाचें हे पळय सेंट्रल गायडलायनीच्या नुसार आमचें अजुनूय म्हणणें आसा सॅलरी कोणाची कट करूं नाकात ओके जॉब कोणाचो घालूं नाकात आमी अजुनूय सांगता सरकार ह्या विशयाचेर ठाम आसा आनी आमी मॉनिटर करीत आसा प्रत्येकाक आनी ठीक आसा बाकीच्या दृश्टीन कशी मदत करप हें आमी पळयता त्या खातीर तेंची प्रपोजल्स आमी मागयल्या सॅलरी कमी करूं नाका हें आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट टाइम you said that OPD will be open from the 15th but Mapsa hospital has sent all the patients तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमी पयलीं सुरवातीक RMD सब सेंटर आनी PHC हाजी टप्प्या टप्प्यान करीत घेतली आतां डिस्ट्रिक्टाची जातली सर लास्ट टाइम PWD मिनिस्टर मेळ्ळेले as far as water and all how is the situation फक्त पाडोशा प्लांटाचो जर विशय सोडलो जाल्यार सगळी कडेन आनी थोडेशे तुयेन म्हाका दिसता जाल्यार खंयसरूच उदकाचो प्रॉब्लेम ना पाडोशा प्लांटाचो विशय हांव पर्सनली प्लांटारूय गेल्लो हांव हें पळयता म्हणजे हांव थंयसरूय वचून येयला पाडोशा तें सांगता तुका तेजो आज इन्स्टॉल जालो ओके फाल्यांच्यान वॉटर लेवल मेंटेन जातलें तुयाचें तेणी सांगलां म्हाका मायनर प्रॉब्लेम आशिल्लो सॉल्व जाता जावना अजून लेवल जरी थोडे कमी असले ते आमी मेंटेन करता एवरी इयर मायनींग पिटांतलें उदक काडून ओपान हाडलें वयता तें जातलें सुरू